Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne éducative SVT chez Tichen. Aujourd'hui, nous terminerons notre cours concernant la reproduction chez les plantes vertes. Nous entamerons, Inch'Allah, la troisième séquence et la dernière qui est la reproduction asexuée chez les végétaux. La reproduction asexuée, ça veut dire la multiplication végétative. Au lieu d'utiliser des organes reproducteurs, on va voir une multiplication à l'aide d'éléments végétatifs. Le premier paragraphe concerne la reproduction asexuée dans la culture. La reproduction asexuée en multiplication végétative est un mode de reproduction qui ne fait pas intervenir les gamètes et la fécondation. إذن هو نوع من التوالد الذي لا يتدخل فيه الأمشاج ولا الإخصاب. إذن sans l'intervention des gamètes, sans l'intervention de la fécondation, on va voir un autre type de reproduction qui est la multiplication végétative. Les organes non sexués qui dans des nouveaux individus, des nouveaux individus peuvent être des tiges, des feuilles, des racines ou tubercules. Idem, au lieu des gamètes, au lieu de la fleur, on va voir une multiplication à l'aide des tiges, des feuilles, des racines ou les tubercules, etc. يعني غادي نشوفوا تكاثر من نوع آخر بواسطة السيقان أو الأوراق أو الجذور أو الضرانات، يعني غراسة عناصر إنباتية في التربة وكتعطينا نبتة جديدة بلا تدخل الزهرة. Exemple, la multiplication végétative à partir des tubercules. Les tubercules هما الضرانات. L'exemple de la pomme de terre, les navets, la betterave, etc. Ce sont des légumes à base de tubercules. ماشي un fruit. هذا العكس، ماشي fruit، ماشي تمرة، ولكن دارانة. Une tubercule. La tubercule, c'est une tige souterraine. Elle ressemble à une racine. ولكن هي ماشي une racine. C'est une tige souterraine كتنبت داخل التربة. إذن فهي تتسمى tubercule. إذا البطاطا دارانة، اللفت دارانة، الجزر دارانة، البيتراف دارانة، وبالتالي ce ne sont plus des fruits, ce sont des tubercules. À partir des stolons كاين نوع آخر ديال النباتات اللي كينبت à partir des stolons، الرئدات. Comment ça se fait؟ ناخذ l'exemple ديال la fraise. La fraise, il peut ramifier une tige horizontale aérienne. يعني الفراولة يمكن لها تمدد واحد لا تيج على السطح تكون أفقية وكتنوض في جهة أخرى من النبتة الأصلية البرانسيبال، يمكن لها تمشي وتمتد في التربة وتعطينا نوع آخر هو لي ستولون، يتسموا لي ستولون. إذن هذا النوع عند لا فريز. إذن لا فريز كتنبت بواسطة الرئدات وكتمتد، كتبقى غادية وهي كتطلق دوك لي تيج ديالها. ولا النوع الثالث اللي هو ابارتيغ دي بولب، البصلات، البصله ديال الثومه، البصله ديال البصل، etc. Ce sont des bulbes. Alors, ce ne sont plus des fruits, ولكن des tiges souterrains. سيقان تحت أرضية. مثلا la tubercule ساق تحت أرضي. Le bulbe ساق تحت أرضي، ولكن الستولون ساق ينبت على السطح. إذن هذا نوع من الإنبات بطريقة بدون تدخل الأزهار. إذن le schéma devant vous, c'est un exemple de multiplication par les tubercules chez la pomme de terre. إذن la première phase, c'est la plantation de la semence. يعني كنزرعوا ضرانة، تتكون ضرانة ولكن كتكون منبتة.
ماشي كتكون بطاطا ما فيهاش الجذوره ديالها، لا، بطاطا وخرجوا لها البراعم العيون، كيخرجوا منها واحد العيون بويض كيتسموا لي بورجون ديالها. من دوك لي بورجون غادي يبداو ينبتوا بطاطات اخرين، دي بوم دو تير، دوطخ بوم دو تير. اذا هنا دوزيامون كيعطينا لا كروسونس فيجيتاتيف يعني الانبات، وكتلاحظوا بطاطا حتى هي كدير ساق وكيخرجوا الوراق ديالها للسطح. ولكن شنو حنا عندنا الغرض؟ عندنا الغرض بالدرانات اللي كاينين تحت الارض، ما عندناش الغرض بالاوراق ولا لا فلور ديالها، لا، عندنا الغرض بلي تيبركول ديال لا بوم دو تير. اذا troisièmement on va constater la formation de tubercules à partir d'une seule tubercule, et ces tubercules s'accroîtent et dans plusieurs tubercules. إذن هذا مثال la multiplication par les tubercules. هنا عندنا deuxième exemple la multiplication par les bulbes، التكاثر بواسطة البصلات بحال البصلة ولا الثومة. إذا اش كنديرو؟ كنزرعو بصلة كتكون منبتة، بدات تتنبت، ملي كتنبت البصلة كيخرج منها واحد الوراق خضر هاكا خارجين من النباتة ديال البصلة. إذا هذيك البصلة اللي كتنبت يمكننا نزرعوها في التربة وغادي تعطينا بصلة جديدة. وكتلاحظوا البصلة تحت الأرض يمكن لها يخرج لها ساق وتخرج لها الزهرة، وبالتالي حنا ما عندناش الغرض بلا فلور، عندنا الغرض بالبولب اللي هو لو بولب ديال لي زونيون، ان بولب دونيون ولا ان بولب داي، وكاين بزاف ديال لي بولب. deuxième paragraphe qui يتكلم il va procéder à la connaissance de certaines techniques utilisées dans l'agriculture. يعني هنا غادي نشوفوا بعض التقنيات ديال التكاثر الانباتي في الزراعه في الميدان الزراعي. اذا اش يقول هذه الفقره؟ la multiplication végétative s'effectue aussi au guidé par l'homme، يعني الانسان كيتحكم في التكاثر الانباتي كيفاش؟ بتقنيات ديال الزراعه اللي هو لو بوتوراج، الافتسال، لو ماركوتاج الترقيد، ولو غريفاج. هنا سي ميو اون فا اكرير لو غريفاج التطعيم، او تنقولوا حنايا بالعربيه التلقيم، لو غريفاج التطعيم بالدارجه التلقيم. sont des techniques modernes qui permettent de reproduire une plante en très grand nombre. هاد ثلاثه ديال التقنيات كيسمحوا باش يعطيونا واحد لا برودكسيون كثيره، كيزيدوا في المردوديه. اذا وبالتالي كنسرعوا من عمليه الانبات بهذه الطريقه ديال البوتوراج، لي بوتور، لو ماركوتاج، وكذلك لو غريفاج. هنا اكزومبل دو بوتوراج. لو بوتوراج او الافتسال كنستعملوا فيه الفسيله، البوتور كنقولوها في الفلاحه لا بوتور. اذا هاد البوتور يمكننا ناخذوهم دي بورجون à partir des bourgeons ديال لي بوم دو تير ولا لي بورجون ديال الكان سكر، لي بورجون دو لا مونت اكسيتيرا. يمكننا نستعملوا عمليه البوتوراج اما في زراعه قصب السكر او النعناع او البطاطا او غيرها. اذا اش كنديروا؟ اون فا بريليفي ان بورجون، كتلاحظوا هنا واحد البرعم في البطاطا، كنعزلوه كنديروه dans un tube à essai. On va le mettre en culture، يعني كنعطيوه لي كونديسيون ديالو باش غينبت. من بعد كنلاحظوا بان لو بورجون va former une tige، كيكون واحد الساق. Alors ce petit bourgeon avec sa tige on va le découper en morceaux، لحقاش كيعطينا دي بورجون اخرين، عيون اخرين. La mise en culture des nouveaux bourgeons par bouturage غادي يعطيو دي بتي تيج، دي بتي بوس دو بلونط، كيعطيونا نبتات صغيره. كناخذوا هاد النبتات الصغيره كنعزلوهم كنديروهم دون دي فاز، et on va les favoriser des conditions de plantation sous serre، يعني تحت الغطاء اللي هو الكيس، الاكياس البلاستيكيه اللي كتكون تتغطي النباتات. ثم من بعد كندوزوهم لا تير بلان باش كنشوفوا هنايا النباتات ديال البطاطا فواحد التكاثر
اللي هو سريع